Last game of the night. Astral versus DBS. Tinatapos na lang ito na. Halika na. Score natin. Halika na. Bukas ko na maglinis. Bukas na natin practice. Ang bola ay sa Ati Susan, halika na. Kasi bukas na natin score practice. natin. 2-1. Naka-practice bukas. Alright. Tatanungin ko muna sa umaga. Sunod buwa. Bakit makarelay? Yung kinuha. Bukas sila maglinis sa lahat ng practice. Masaya pag wala. Score natin. 3-2. Ano taga-turo sa amin, mister? Ano ba ga? Ikaw na yung sinusundan namin eh. Bukas na lang. Sa bala, sa TBS. Score natin. All 3. Hindi na, baka pagkakain na mo, pumunta ka na, baka mawala sa isip ko. Malyari. Score natin. Bye-bye. All 3. Ano tayo practice ko ba? Isang balik tayo dito. Napangalan ng Sige, kahit na. Meron ko na lang ako. Score natin. 5-3. Score natin. 16. Sa number 10. Score natin. 6-4. Samaniego. Score natin. 7-4. Yan!
Score natin. 7-5. Wala yan, number 17. Score natin. 8-5. Balik sa tatlong kalamang. Sila yung sumala, parang alam ko. Kapatid ng bangka. Pero, outside. Score natin. 8-6. Balik sa dalawa. Kalamang. Number 3. The serving area. Tumantes. Mabasa. Tulaya. Score natin. 9-6. Number 10. Mabasa. Wala, sa PBS, Turan Saso. Ay! Score natin. 10-6. Wala, Tumares. Wala. Score natin, 11-6. Pero, time out. Score natin, 11-6. 5-point lead ng Krishna. Let's go, ilalim mo pala. Basket po natin. Ang ating score 11-6, 5-point lead ng Miss Nai. Ay, Ate Giri sa mga piyang trabaho. Number 10, Lubasa. Balyari. Score natin, 11-7. Yan ito papadala mo. Balyari, number 6, Agasuri. Score natin, 12-7. 5-point lead ng Miss Nai. Laya! Kalain mo yun? Hernandez, the serving area. Hernandez, Score natin, 14-7. 7-point lead ng Sky. Number 7, Hernandez. The serving area. Sa Maniego. Si Hernandez. Outside. Score natin, 15-7. 8-point lead ng Miss Nai.
Hernandez, number 7, in the serving area. And then Dawson, to Galicia. Rapena. 16-7. Wow, GBS. Ang ating score ay 16-7. And happy viewing. Sa trio tagapayo. Kung isa na lang, hindi pa ilangat yung kamay. Iangat mo na. Iangat mo na. Ganun. Minaro mo. Bukas, minaro din ang basketball. Umaga, alas 6. Ang ating score ay 16-7. Hernandez, in the serving area. Outside. Outside tayo, score natin, 16-8. 8.3 down. Oh. Ang magsasap, lalapit dito. Score natin, 17-8. Number 18, Rapena. Sa balang ABS. Sapa. More is down. Score natin, 18-8. Nakadalawa na. Score natin, 18-9. Hernandez. Ano ba yan? Hey! Score natin, 19-9. Kaya ko natin. Substitution. Sino? Number 9 out. Number 27 in. Mr. Jerry Correa. Score natin, 19-10. Samaniego. Hernandez. Samaniego. Hernandez. 19-11. Papaluin. Samaniego. Outside. Score natin, 20-11. Score natin,
serving area. Pagkakaligo. Juan Sasso. Ibigyab. Score natin, 20-13. Laya. Ulit. Oh, pero. Score natin, 20-14. Sampo yan. 6-point lead ng Isla. Number 17. Samaniego. Samaniego ito. Hernandez. Lek. Inside. Score natin. 21-14. Hey, San Diego, number 1. To Galicia. To Hernandez. To San Diego. Outside. Score natin, 22-14. Outside. Score natin, 22-15. Julian. Score natin, 22-16. Julian, gusto niyo yan? Galicia. Time out. Nating score ay 22-17. Yan, nakikinig po. Sa ilalim ng puno, nasa stage. Ang trio taga-tayo. Substitution. De La Peña out. De La Peña in. Reyes. De Leon out. Reyes in. Sayang, score natin. Lot, 17. Lot. Mendoza, Minnesota, Score natin, last 17. Last 17. Number 10, Mendoza, Minnesota. Score natin, 25-17. First set, nakuha ng Miss Na.
Hello. Hello. Bukas po ang ating sabayang sayaw. Alay po natin sa mga po. May 17. May 17 po. 4 o'clock. Isang mali dito sa North sa division. May 17. Nakita niyo po. Ang buko ng mga mananayaw. Sasayaw ko yung quality mo kasi. May uniform ba tayo? Ito yung sasayaw ko lang pa mga Mother Lucas, Headed by Russell Timasis. Mga bata mo bukas, ready na? Review din po sa video na. Hindi na lang mali. Ano? Bago na ball game. Section natin sa ball possession. Ano ball possession natin? Ano ba? Style. Second tayo. Ito. Okay, Sasa. Oy, very good pa rin. Number 1, Sasa. Last ball, sa listahan, 1-0. Oh, pa natin. All. Wala na tayo. Yan po. Daming coin na tulog mo siya. Maganda yan. Galisha. Oh! Offside. Score natin, 2-1. The serving area, Samaniego. Samaniego again. Outside. Score natin, 5-1.
6-1. Ganun talaga. May CCTV pala dito. Nakakabay ko tayo. Hindi tayo Hernandez, na good pa rin. Pero Napo, Isa Maniego, good pa rin. Alzazo. To Hernandez, number 16. Balik. Seven one. Pero, may timeout. TBS. Akala ko bukas. Nabibiwing kay Inang. Inang. Sige dyan, kapit. Aandar yan. Aandar yan, aandar yan. Happy viewing po sa mga lahid. Ginto, family. And Baklit, family. Happy viewing po. Oh, yan, nagkakawit. So, 7-1. De La Peña, Susuriaya, Isa Maniego, to Teraspi, Isa Maniego, to Hernandez. Baklet. Ukraine, ito natin, 8-1. De La Peña, Isa Maniego, Alzazo, Hernandez. Balik ulit. Balik ulit. Sa Mislan. Sa Kalista. Balik ulit. Ay, pero. Lap over. Lap. Lalo ka. Hindi pumasok. Ano yun eh. Scorean. 8-2. Hernandez. Baklet sa Maniego. To Aranzazo. Oh! Green power pa lang. Green power. 9-2. The boundary. The boundary of the back and wall. The green power. Friendship power. Dali. Dali. Oh, score natin. 10-2. Pero, may time out. Time out, TBS. Happy viewing po. Madam Divina Torres. Inaanyahan po yun. Lagi, sa May 31, tama? Sa lote. May 31. May 30, 31. May 30, SND. Sa lote. 31, sa Gayla. Sa lote po yan. Pero bukas, 17. Pero din dito, sa Baray. Pero sa Baray. Ayan. Ayaw pa. Hindi ngayon, lahat sila lang isa. Pantu. Reyes, Luzon Bola. Uy, mga bola.
nila, ayaw na. Okay, sige, score natin. 10-3. After po ito, may practice muna sa'yo. Outside, score natin. 11-3. Hindi mo, Marvin. Good pa rin. Ayan, Hernandez. Sa Maniego. Galicia. Good pa rin. Galicia. Serasky. Tualansaso. Pagkila. Score natin, 11-4. Meron isang dribble. Score natin, 12-4. Ano yung dapat? 14 na. Ako lang naman. Galicia, Lasong area. Bravo. Saso. Galicia. Mendoza again. Score. 13-4. Score natin, 16-5. Substitution. Mendoza out. De Leon in. Inside. Score natin,
17-6. Hernandez on inside. Score natin, 18-6. Substitution. Salazar in. Dapat ako yan! Sabi, so nangyari yan. Score natin, 19-6. Doon si Jose. Ulit. Down. Hindi pa parehas ang tawag ng dalawa. Pero mas ipoga kayo ayaw. Score natin, 19-8. Twenty-eight. Substitution. Oh, score natin, 29. Wala yan, nasuli yan. Score natin, 21-10. Oh, inside. Score natin, 21-11. Oh, score natin, 21-12. Ay, dinala niya. Who's the Aspi? Matapo. Score natin, 21-13.
22-13. Okay, substitution tayo. Substitution. Now. Number 2 sa Mandela out. Number 2, Taliwi. Hernandez, gusto niya yan. Seraspi. Pamandero. Outside. Rock, 13. Rock, 13. Seraspi. Tabio. Villar. Reyes. Leon. Grau. Coranzazo. Balik siya. Ang score natin. Last 13. Nag-ready na po ang last game. Magsasayaw. Nagpa-practice ng sayaw. Oh! Score natin, 24-14. Score natin, 24-15. Reyes. Indonesia. Emilio. Alonso. Pwede pa. Alonso. Kubigan. Reyes. Alicia. Isasal. Pwede pa. Score natin. 24-16. Seraspi. Ulit. Reyes. Bien, Reyes. Bicho. Bicho. Ayan ang